Subscribe please to watch this type of a 10th class all videos. नमस्कार मु राजीव आज आपण मानी से जो सॉलिटारी रिपर रे आउ गोटे वीडियो करी जोटा कि प्रथम सॉलिटारी रिपर मु करी सेटा इंग्लिश टू इंग्लिश कही पिला माने किछि बुझिबारे असमर्थ होइचंती सेथिपई जेहेतु हमर आमे समस्त ओडिया मीडियम पिला तो सेथिपई एथिरे मु किछि बेसी ओडिया इंग्लिश कम कहबी जहा द्वारा पिला माने भला भाबरे बुझी परिबे एक्चुअली जो सॉलिटारी रिपर न्यू सिलेबस 2020 रे अछि तो पांचटी इंग्लिश विषय चेंज हो जाइए और पांचटी नुआ एक्सट्रा विषय नाई चेंज माने प्रवेश करी तो से पांचटी विषय भितर जमी आम जो देखा कि वी आर सेभेन ब्रुक भर्च्यू ये जो पांचटी आम तीनोटी पोएम अच्छी और दुईटी प्रज आमर परिवर्तन घटी दुईटी प्रज मध्य आमर जोटा कि टाइज टू डेस्टिनी एंड कपल लव ये दुटा चेंज हो जाइए तो आमर पांचटी नुआ विषय एड होता भितर जो पोएम हूँ गोटे सॉलिटारी रिपर से गोटे नुआ टॉपिक जोटा कि बर्तमान जेहेतु बही समस्त बार एवेलेबल होना से कौन कर निजे नेट सर्च करी तो ये सॉलिटारी रिपर विषयटी को मुझे लिखी जाफल पे शो करी पे आपण मैंने पज करी स्क्रीनशॉट मारिकी पढ़ी पारे और बुझीपारा भाई चेष्टा करी बुझापी यदि बुझा रही जाए ताहले आपण मैंने कमेंट करूँ यापर मुझे आउ थे भिडियो तैयारी करी देखो सॉलिटारी रिपर व्हिच वाज रिटन बाय द विलियम वर्ड्सवर्थ द विलियम वर्ड्सवर्थ इज द रोमांटिसिज्म रोमांटिक पोएट ओके तो विलियम वर्ड्सवर्थ प्रकृति को बहुत भल पाती आउ बहुत रोमांटिक पोएट लिखी तो विलियम वर्ड्सवर्थ सॉलिटारी रिपर केबे लिखिथिले देखो जो आमर जो जो पोएमटा केतबेले लिखिथिले व्हेन द पोएट माने कम्स अक्रॉस ए गर्ल हु इज अलोन एंड कटिंग क्रॉप्स एंड ही कैन हियर द साउंड ऑफ द हार सॉन्ग इन द एंटायर वैली पोएट जेतेबेले जाउथुले सेतेबेले ए जो पोएट देखिबा को पाइले गोटे छोटिया झियो कौन करूची गोटे बसिकी गोटे पहाड़िया अंचल गोटे भैली उपत्यका स्थान में एकुटिया कौन करुँना कि गछ जोटा कि आम क्रप जोटा राइफ कॉर्न काटुची एवं से समय एक समय गीत गाँच अर्थात गीतटा एत सुंदर थिला सेठारे पोएट किछि समय पाई विमुग्ध होइकी स्थिर होइकी छिड़ा हो जाइछन्ती लक्ष्य करछन्ती एवं अन्य को मध्ये कहिछन्ती देखिया पे एवं पोएट निजे गेस करछन्ती व्हाट इज द मेन थीम ऑफ दैट पोएम किंतु से पोएट कौन कर से पोएम्र मेन थीम को जापर असमर्थ होती लास्टली से कौन कर शुणी शुणी से पड़े जाइए से स्थान किंतु हार्ट्रे ताहा हूँ गोटे प्रतिच्छवि ताहा प्रतिध्वनित हो चलुची शेष मुहूर्त पर्यंत देखा से विषय तो फास्ट स्टांजारे तो पोएट कौन कर डेस्क्राइब कर द सीन माने से जो देखी जो सीन से केमिति पोएट जो आम गर्ल जनक बसी कौन कर सीन विषय आलोचना कर सेकेंड्रे से कंपेरिजन कर नाइट एंगल और कुकबार्ड सहित जो आम गर्लर सॉन्ग को थर्ड स्टांजारे कंटेंट विषय व्हाट इज द मेन कंटेंट और मेन थीम ऑफ दैट पोएम कौन कर पोएट ट्राई कर फोर्थ रे तार केमी इफेक्ट लास्टिंग इफेक्ट ऑफ दैट सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ द माइंड ऑफ द पोएट सेटा हूँ डेस्क्राइब हो The poem is the form of a ballad. Ballad means a poem narrating a short story. ए पोएमटा कौन कर शॉर्ट स्टोरी की बुझाऊा तो बालाड कहुए द पोएट डेस्क्राइब्स ए गर्ल एंड हर सॉन्ग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन हिज माइंड थ्री थिंग्स द पोएट डेस्क्राइब्स अबाउट ए गर्ल एंड हर सॉन्ग एंड कंपेयर्स हर सॉन्ग with the cuckoo-bird and nightingale and its impact on his mind and tried his best to know the what is the main theme of that poem देखिबा फास्ट आंसर हमें बुझिबा देखंतु ए जे बी होल्ड हर सिंगल इन द फील्ड yon solitary highland lass reaping and singing by herself stop here or gently pass alone she cuts binds the grain and sings a melancholy strain oh listen for the vale profound is overflowing with the sound behold means to watch or to see solitary means एकुटिया or lonely lass means a girl
Yon means some say yon means that, and some say the yon means they are also. Reaping means the କାଟିବା ଯୋଉଟା କି cutting grain. Melancholy means ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ, a feeling of a thoughtful sadness, or overflowing means overflow ହେଇଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସଙ୍ଗୀତଟି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଇଛି, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ହେଇଛି, ବା ସେଟା ହେଉଛି ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି, ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବାରମ୍ବାର ଶୁଭିଛି, ଯେମିତିକି ଜଳ ଉଛୁଳି ପଡ଼େ, ସେମିତିକି ସେ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିଟା ଚାରିଆଡ଼େ, ମାନେ ଭେଲ୍ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲି, ଏଣ୍ଟାର ଭ୍ୟାଲିରେ ସେ ଓଭରଫ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି ସେ ସଙ୍ଗଟି। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏହାର ମଧ୍ୟ କେତେକ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିହୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ସଲିଟାରୀ, ଲାସ୍, ରିପିଂ, ମେଲାନକୋଲି, ଷ୍ଟ୍ରେନ୍, ଭେଲ୍। ଏ ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆନ୍ସରରେ ଯେତେ କଠିନ ଶବ୍ଦ ଦେଇଛି ଏଠାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି, ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମାରିକି ରଖିପାରିବେ ଏବଂ ପରେ ପଢ଼ିଲେ କାମରେ ଲାଗିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ବିଟ୍ ବାଇ ବିଟ୍। ତ ବିହୋଲ୍ଡ ମିନ୍ସ ସି ଅର୍ ହାର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଇନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ୟନ୍ ସଲିଟାରୀ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଲାସ୍। ଦ ପୋଏଟ୍ describes that, and the poet suggested that to see or to watch the girl who was in the field lonely। ବା poet ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଭେଲର ମାନେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ବାଟ ଦେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ବିହୋଲ୍ଡ ହାର, ଦେଖ ସେ ଝିଅକୁ ଯିଏକି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏକୁଟିଆ ଅଛି ଫିଲ୍ଡରେ, ଆଉ ସଲିଟାରୀ ମାନେ ଲୋନଲି, ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡଲେସ୍ ମିନ୍ସ ଏଠି ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଯେଉଁଟାକି ପାହାଡ଼ିଆ ଏରିଆର ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ପିଲାଟି ବସି ଫିଲ୍ଡରେ କ'ଣ କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହାରସେଲ୍ଫ, ଷ୍ଟପ୍ ହିଅର୍ ଅର୍ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍। That girl was reaping the ripe corn, or singing song by herself. So the poet requested to the travelers passing by that place, stop here or gently pass without disturbing that girl. Poet କହିଛନ୍ତି to see or to watch how that lonely girl was reaping and singing the song. To listen that song, stop here some while or gently pass without disturbing that girl। ତାମାନେ ଏଠାରେ କିଛି ସମୟ ରହିକି ଗୀତ ଶୁଣ, ନଚେତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ନ କରି ଏ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳାଇ ଯାଅ ବୋଲି ପୋଏଟ୍ ଏଠାରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ପ୍ଲେସ୍ ଦେଇକି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। Alone she cuts and binds the grain and sings a melancholy strain। Alone she cuts, ଏକୁଟିଆ ସେ କାଟୁଛି କ'ଣ, ଯେଉଁ ପାଚି ଯାଇଥିବା ଫସଲକୁ, ବାଇଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବାନ୍ଧୁଛି ସେଇ ଗ୍ରେନ୍କୁ ବା ଶସ୍ୟକୁ କାଟିକି ବାନ୍ଧିକି ବଣ୍ଡଲ କରୁଛି। ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗସ୍, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ଗାଉଛି କ'ଣ, ମେଲାନକୋଲି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍। ମେଲାନକୋଲି ମିନ୍ସ ବିଷାଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଫୁଲ୍ ଅଫ୍ ଥଟ୍ଫୁଲ୍ ସ୍ୟାଡନେସ୍, ଅର୍ଥାତ ମନର ମାନେ ଭାବନା, ମନର ଦୁଃଖର ଭାବନା ସେକୁ ଯୋଡ଼ି ସେ ଗୀତ ଗାଉଛି। ଏବଂ ତ ପୋଏଟ୍ ହିୟର୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ that a girl was doing two works simultaneously. One is reaping the cornfield and another is singing the song. So oh listen, for the vale profound is overflowing with the sound. Poet requested to the travelers who were passing by that girl or that place, oh listen, listen ମାନେ ଶୁଣ, ଫର୍ ଦ ଭେଲ୍ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡ ଇଜ୍ ଓଭରଫ୍ଲୋଇଂ ୱିଥ୍ ସାଉଣ୍ଡ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣ, ଦେଖ ଯେ ଏ ମାନେ ଝିଅଟିର ଗୀତରେ କିପରି ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲି, ତ ଏଣ୍ଟାୟାର ଉପତ୍ୟକା ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପତ୍ୟକାଟା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି। ଝିଅଟିର ସଙ୍ଗୀତରେ କେମିତି ଏଣ୍ଟାୟାର ଭ୍ୟାଲିଟା ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହେଉଛି ତାହା ଏଠାରେ କବି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲିକି ବୁଝାଇଛନ୍ତି ବା କହୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ରୁହ ଏବଂ ଯଦି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଜେଣ୍ଟଲି ପାସ୍ କରିଯାଅ ୱିଦାଉଟ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବିଂ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲେଡି। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପୋଏମ୍ରେ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ ପଡ଼େ। ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ପଚାରିବା, ତ କ'ଣ କ'ଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ ହେଇପାରିବ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍। ନା ଦ ୱିଲିୟମ୍ ୱାର୍ଡସୱାର୍ଥ ଇଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ସଲିଟାରୀ ରିପର୍, ନୁହେଁ କି।
ତ ହୟାର ୱାଜ୍ ସି ଫ୍ରମ୍ ସେଇଟା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଛି ହୟାର ଆସି ଫ୍ରମ୍ ନା ସି ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଦ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ସି ଡୁଇଂ ନା ସି ୱାଜ୍ ରିପିଂ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ବାଇ ହାର୍ ସେଲ୍ଫ ରିପିଂ କର୍ନଫିଲ୍ଡ ଅର୍ ସିଙ୍ଗିଂ ଦ ସଙ୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପୋଏଟ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ମୋତେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କହିଛନ୍ତି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେ ଟୁ ଦ ଟ୍ରାଭେଲର୍ସ ହୁ ପାସେସ୍ ନିୟର୍ ବାଇ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଦ ପୋଏଟ୍ says requested the travelers to stop here or gently pass without disturbing her lady. What was the song like? A song ta kipori bhabare the song was full of the sadness. Okay, so what was the overflowing with the sound? The entire valley was overflowing with the sounds. In this way, we can make some questions or we can make some objective questions. বা ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ତିଆରି କରିପାରିବା ଯାହାକି ଆମେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବା ଏବଂ ତାର ଆନ୍ସର୍ ଆମେ ଦେଇପାରିବା କାରଣ ପୋଏମ୍ରେ ହିଁ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଅଧିକ ଆସୁନାହିଁ ତ ଏକ ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନିଜେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଲେ ଯାହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିବ ତା ଆନ୍ସର୍ ଦେଇପାରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ଜା ପଢ଼ିବା ଯୋ नो नाइटिंगेल डिड एवर chant more welcome notes to weary bands of travelers in some shady hunt among Arabian sands. No nightingale. Nightingale means today कोइली बुलबुल पक्षी जोटा आमर गोटे सुंदर गीत गाउथ गोटे पक्षीर नाम एभर चांट मीन्स सिंगिंग मेलोडियस सॉन्ग माने मेलोडियस सॉन्ग गान करे नाइटिंगेल मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स मीन्स वेरी माने जो थकी जाइथिबा ट्राभेलर मान कुहा जाय जे एठारे गोटे क्लांत होई बहुत समय गति चाली के क्लांत होई पड़ी जंती सेही मान को बुझाउछि वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स बा द ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को बुझाउछि तो इन सम सेडी हंट मीन्स गोटे निर्जन स्थान बा निर्जन विश्राम स्थान जोठारे कि लोक मैंने कौन कर बहुत समय यात्रा कलापर सेटारे विश्राम नियंती एमंग आरबियन सेंट्स माने आरबर जो आमर मरुभूमि अच्छी से कथा कहते कविटे बुझे आरबर मरुभूमि रे जो निर्जन स्थान जो निर्जन विश्राम स्थान अच्छी ट्राभेलर माने थकी जाती से विश्राम स्थान विश्राम नापी चेष्टा करती से विश्राम जो नियंती से समय से थका पणिया को किए मेटाई थाए नाइटिंगेल गीत गायकी मेटाई थाए एठारे से पोएट कहबार उद्देश्य जे नाइटिंगेल गीत ठारू से लेडीर गीतटा एते सुंदर जे माने नो नाइटिंगेल अर्थात नाइटिंगेल गीत मध्य सरी हेब नाही आउ नाइटिंगेल जमिति ए जो वेरी बैंड्स मान को थकी जाइथिबे लोक मान को वेलकम करे ताठार आउरी मोर एन्चेंटिंग मोर ब्यूटीफुल देन द नाइटिंगेल से कथा से कवि एठारे आलोचना करिसनि A voice so thrilling never was heard in springtime from the cuckoo bird breaking the silence of the seal among the farthest herbs. देखा ए voice so thrilling वन बाय वन एर मीनिंग तो देखिए मुझे कह देखो जो थ्रिलिंग मीन्स रोमांचकर एक्साइटमेंट नाइटिंगेल बुलबुल पक्षी चंट है सिंगिंग वेरी है थका हंट है निर्जन स्थान से बुझा जे मोर नाइटिंगेल डिड एवर चंट जो बुझे ये देखा ए वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वाज हर्ड इन स्प्रिंग ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन यू नो इन द स्प्रिंग सीजन द कुको वार्ड वाज सिंगिंग ब्यूटीफुल सॉन्ग अर्थात कोइली तार मधुर तान ये समस्त को अनुप्राणित करि थाए केवल आमर शुणा पाती आम बसंत ऋतु बसंत ऋतु कोइलीर गीत ठारू आहुरी अधिक रोमांचकर आहुरी अधिक एक्साइटमेंट भरा गीत गाई क्या कहते से झीर गीत से झीर गीत नाइटिंगेल ठारू ए कुकोबार्डर गीत ठारू अधिक मधुर बोली एठारे पोएट आलोचना करिसेंती ब्रेकिंग द साइलेंस ऑफ द सीज एमंग द फारदेस्ट हार्बिट्स अर्थात फारदेस्ट तो जानते बहुत दूर रे जो हैब्रिड्स माने हैब्रिड्स मीन्स हैब्रिड्स इज ए प्लेस इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स मोर देन 500 अर्थात मोर देन 500 आइलैंड माने 500 रु अधिक आइलैंड ग्रुप को आम कहते ये हैब्रिड्स ताने ये जो 500 रु अधिक आइलैंड ग्रुप जोटा कि आमर देखा मिले जो वेस्टर्न कोस्ट एरिया रे से वेस्टर्न कोस्ट एरिया एत गुड़े आइलैंड जो साइलेंसनेस को जो सीज अच्छा समुद्र जो कुहुतान समुद्र अंटा भगी गति जो साइलेंस तार नेसटा
को ब्रेकिंग कर देछि भांगी देछि किए ना से झियर गीतटी से झियर गीतटी हमर गीतटी कौन कर देछि भांगी देछि ए सब तर जो हाइब्रिड रो जो साइलेंसनेस सीज द्वारा जो हेछि तेठारे पोएट describes or poet compares the nightingale or cuckoo-bird's song with that girl's song. Poet describes that girl's song was much more enchanting, much more powerful, much more excitable, much more better or beautiful than the nightingale song and cuckoo-bird's song. देखिए एठारे कौन क्वेश्चन हो पारिबो ना व्हाट डिड पोएट कंपेयर विथ दैट गर्ल ना द पोएट कंपेयर्ड विथ दैट गर्ल्स सॉन्ग विथ द नाइटिंगेल एंड द कुकोबर्ड व्हाई द पोएट डिस्क्राइब हर सॉन्ग विथ नाइटिंगेल एंड कुकोबर्ड कुकोबर्ड और नाइटिंगेल से काहे की पोएट एठारे कौन करछन डिस्क्राइब करछन ना during the traveling or the travelers while traveling in the Arabian Seas they sometimes took rest. At that time, the nightingale's song was excited them. But a nightingale song to semanku kon kar diye excitement bhari diye. But the girl's song was much more enchanting than the nightingale. So nightingale ଠାରୁ ସେ girl's song ମଧ୍ୟ ଆମର weary bands of traveler ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଖୁସି ଦେଇପାରିବ ଏଠାରେ କବି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି. The poet describes or described here that the girl's song was much more enchanting than the nightingale song and cuckoo bird's song. As if the nightingale decreases the tiredness of the travelers, as same as that girl's song also decreases the tiredness of the travelers. So the poet compares the nightingale song with nightingale or cuckoo's bird's song with that girl song. So what does mean by the hybrids? A hybrid means the group of 500 islands in western Australia. So why was the poet fascinated by her song? Not that the poet was so much fascinated by the song because that song was much more enchanting, much more beautiful than all. Thanks all. ସମସ୍ତେ ଯେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ତ 15 ମିନିଟ୍ 17 ମିନିଟ୍ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି ଭିଡ଼ିଓଟି ତେଣୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ତୃତୀୟ ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ନେଇକରି ଆସିବି ଏ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଥିବି ଆଉ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିକି ଆଣିଥିବି ଘରେ ବସିକି ପିଲାମାନେ ସମୟ ଲସ୍ ନ କରିକି ଲକଡାଉନର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରିଥାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଯାହାଫଳରେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଭଲ ରହିଯିବେ ତ ଆଇ ହାଭ୍ नो टेक्निकाली माने टेक्निकाली बालान्सड इंस्ट्रूमेंट जोटा मो पाखे बहुत टेक्निकाली बालान्सड इंस्ट्रूमेंट ना जोटा कि आपण मान पाखे मुझे शो करी बेटरली शो करी तेणु जी भी अच्छी मुझे खाली मोबाइल मध्यम अपलोड करुँच पिला भलपाई यदि आपण मैंने सब्सक्राइब करेंगे तो मोर इच्छा शक्ति आहरी बढ़ो और मुझे नुआ नुआ भिडियो +2 मैट्रिक +2 सिटी बीडी नहीं आसवि तेणु धन्यवाद सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करूँ और मेल आइकन को प्रेस करते जहाँफल सब नोटिफिकेशन पहुँचो नेक्स्ट वीडियो आप देखिपारे थैंक यू ऑल।